चारि जुगर आज्ञा 5 जन भगवान को पारी कर 5 जन कईवर्त भगवान को पारी कर शेष गुणाचरण चैतन्य महाप्रभु जिते काटुआभिमुखे आसिले राति घरे घरे पारी कला 5 जन ना अलग अच्छे पूर्व चरित अच्छे ये गोटे कईवर्तर जो चरित्र कह 4 दिन पे समय ना कहले तो 2 मिनट सर किंतु विज्ञानी विशेष ज्ञान उद्भव है अष्टादश चिन्ह भगवान राम देखी पारा जो चिन्ह देखिकी आसीदेली जो पाद सेवा करने प्रथम चाहिए से पाद को मोर सेवा कर कैवर्त आरंभ हो विज्ञानी कैवर्त को बाबा धन्यवाद कर आसी तुम धर्म उत्सव जानकी पट्टनायक पूर्वतन मुख्यमंत्री जानकी पट्टनायक स्वर्गत जानकी वल्लभ पट्टनायक बापा गोकुलानंद पट्टनायक जानकी वल्लभ दर्शन कले कि हेब आखि देखा आखि की देखा जाऊना आखि की देखा जाऊना छुआ जोड़ी को गोटे बिछा गोटे प्रकृति भल ना कंकड़ा खाइला वाला बिलवा छिड़ा बेले कंकड़ा मरिला बेले कौन बिछा तो योग्य नुह ना शुण पकईकि बिछा जी योग्य था कौन बिछा 40टा लंबा बिछा चाली चापी चापीटा गोड़ लंबा बिछा 20 40 अच्छा आज्ञा कंकड़ा बिछा 11 अरे कोया कथा नो आउ टिकट के आज जेतिरा देखिली ना बुढ़ा बड़ दुई आउ सरू सरू बड़ 4 4 8 8 2 10टा आप चले कोन लंबा डालुटा अरे चालू बालू करी कोन आउ गोटे कथा क्लियर करी कोन सेटा कोनटा गोड़ आउ तो नाम सेटा अपन अरे बिछा कंकड़ा माटी तले गात करी रहन कहिले कि कवि सम्राट भंग सुर गात विद्या सहस मुरे इच्छा कंकड़ा गात करके रोचु गात करके पृथ्वी मुंडौ ना नाग व्यत्र के नागराजा बासुकी पृथ्वी मुंडे पसंद पसंद करदेला गुरु इशारा दौनु से जाऊ दशरथ कहते हे राजा माने जो पुओ इशारा देला बामे बाम देव महादेव को धरी चढ़ेर कौन धनु घर
ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କୁକୁଡ଼ା ମୁହଁରେ ଧନୁ କେତେଟା ହେଇଥିଲା କି? 11ଟା। ଗୋଟିଏ ଧନୁ ହେଇଥିଲା କେତେ? ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଆ ନୁହଁ। ବାଉଁଶ କାହିଁକି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା? ବ୍ରହ୍ମା କାହିଁକି ଯଜ୍ଞ କଲେ? ସେ ବାଉଁଶ କାମ କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ସେ ବାଉଁଶ ହେବା ପରେ କେତେ ପଗ ହେଲା? କୋଉ କୋଉ ଧନୁ ହେଲା? ହଁ, ଅଜଗବ, ପିନାକ, ସାରଙ୍ଗ, ନଭୂଷ, ଦଣ୍ଡ ଆଉ ଅଛି ଫାଳେ ବାଉଁଶର ମୀମାଂସା ଦଉଛି। ଦି ଫାଳ ହେଇଛି ଧନୁ ବାଉଁଶ। ଗୋଟାଏ ଧନୁ ହେଇଛି କି? ବାଉଁଶ କିରା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଫାଳକର ମୀମାଂସା ଦଉଛି 5। ଆଉ 5 ଧନୁ ଆଉ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାୟକ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁନି ମୀମାଂସା ବହୁ କଥା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ବାଂଶ ଭଇଲା ସେ ବାଉଁଶ ଧନୁ ବୋଲି ସାଧାରଣ ମନୁଛୁ। ଶିବଙ୍କ ଧନୁ ଜନକଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଜନକ କାହିଁ ତାଙ୍କ ଧନୁରେ କଣ କଲେ? ଆଉ ଧନୁ ଥିଲା କଥା ଅଛି। ରାମାୟଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଖିରିମିନି କରିକି ଜାଣେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ତତ୍ଵ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ମହତ୍ଵ, ଏ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାପା ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର। ଯେ କାଉଲି ବାଉଲି କୀର୍ତ୍ତନିଆ ନୁହଁ। 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥାର ମୀମାଂସା ହବ। ଛାଡ଼ିଦିଅ କଥା ବସ୍ତୁ ରହିଲା କୋଉଠି? କୋଉଠି ରହିଲା? ଧନୁ। ତେଣୁ ଦଶରଥ କହିଲେ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ମୋ ରାମ ଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କଥା ଥିଲା ଏଇଠି। ରାମଦେବ